kwa Faci cyangwa se kwa Tshisekedi ibintu bimaze kuzamba kurusha uko byari bimeze. Ibi humenya ari bya bindi bavuga ngo gusaba wowe yimye nuko bigenda. Amaraso y'abanyamurenge umugabo ashobora kuba yatangiye kumugera ku bwonko. Urebye ibyo ari kuvuga, uyu mugabo n'ubwa mbere agaragaza ko igisirikare cye cyarangiye. Ati igisirikare cyamaze gushwanyagurika, igisirikare cyaratatanye, ni gute turarwana tugatsinda urugamba. Umugabo nuko arangije arongera aravuga ati ngewe ngiye kurwana ku banyekongo, ariko by'umwihariko ndahamagarira ku minota y'abanyamurenge yuko namwe ndabarwanaho, ndabitaho, ndabarinda, ni muhumure mwebwe mwese muri abanyekongo. Donc uko nita ku bandi banyekongo namwe murimo. Abantu bakibona ati Tshisekedi umaze iminsi yabihuje n'uruzinduko rwitwa Jacques Kongoro, ngo n'umunyamurenge, murabizi ko ari umujyana mu biro bya president y'Kinshasa, yavuze ko ngo ari urugero rwiza rwo kuba Tshisekedi ngo akunze abanyamurenge. Jacques Kongoro amaze iminsi mike yatembereye hano muri Kivu y'Amajyepfo, hano muri Minembwe, za Baraka yatembereye, yagiyeyo akajya ajyana n'intera hamwe Wazalendo, bavuga yuko ngo baje kurinda abanyamurenge, bavuga ko ngo bazanye ubutumwa bw'ihumure. Ikintu cya mbere yababwiye uriya Jacques Kongoro ahagera no kubabwira yuko niba dakora ibyo Tshisekedi cyangwa leta yiri gushaka bagomba kubica. None Tshisekedi imbere ya radio na televiziyo ati rwose muri abanyekongo, cher compatriote, namwe muri abanyekongo. Abantu bati wa Tshisekedi we, aya maraso y'abanyamurenge ashobora kuba harahana kugeze, byagenze gute? Tshisekedi agatima gakuye gatumye kagaruka impembera kumva ko abanyamurenge nabagomba kubita abanyekongo. Abazalendo yohereza kujya kubica muri Kivu y'Amajyepfo bagenda bavuga ko ari abanyarwanda bari kwica, na n'ubu baracyahohoterwa, inka zabo zararimbuwe. Tshisekedi ntashobora kwamagana biriya bitero byarimbuye inka zabo, ariko mu karimi karyoshye babwiye yuko rwose nabo ngo abari inyuma. Ibitekerezo byinshi biri gutangwa nabonye bari kumuvumira ku gahera rwose, nabivuga uko nabibonye hano ku mbuga muraza gukubitana nabyo, bagira bati uri umushinyaguzi mu bandi bose, uri umushinyaguzi mu bandi bose, batari ko hamwe byanga bikunda ntabwo aya maraso y'abanyamurenge, bati ntabwo bizarangira gutyo. Ndaza kumvisha agace gatoya nabateguriye amagambo akuyemo ibyo yavuze, tubirebere hamwe. Hanyuma andi makuru kuri uyu mugoroba turaza kuyacukumbura mu gitondo, turebe umuhungu wa Habyarimana, Jacques Habyarimana, biravuga ko ngo yamaze kugira kwa Ndayishimiye muri gahunda yo gutegura uburyo bagomba gutera u Rwanda. Na makuru mbonye nkubitanye nayo mu minota mikeya itambutse, ndavuga nti aya makuru turayicarira mu gitondo turebe uko bimeze. Gusa murare mubimenye ko aya makuru uyu muhungu wa Habyarimana nyuma yuko iyo gahunda agomba kuyifatanya na Tshisekedi, ubu no Rwanda yishimiye ngo yatangiye guterayo amatako. Gahunda ngo irakomeje. Tumaze igihe twumva urujya n'uruza, tumaze igihe twumva vamviye z'intwaro zazaga i Burundi ngo zigasubizwa muri Tanzania, izambukanwa muri Kongo Kinshasa, izitangwa muri Kivu y'Amajyepfo. Na makuru byanga bikunda yamaze kugira mu karere, ariko nkababwira nti ibi twe tubiganira nk'abasivili, ariko inzego zijejwe zishinzwe gucungira hafi ikoreshwa ry'ibyo bikoresho zo zirakanuye kuturusha. Ntekereza ko aya makuru yo kuvuga ngo uragirira n'abo u Rwanda ajya kuza, u Rwanda rwarayamenye kera. Abarundi bavane mu icyo cyo mbaye nkibabwiye, kandi namwe murabizi. Ndayishimiye na kwibintu arabizi kuturusha. Perezida Paul Kagame yigeze kwiyemerera rwose kwibwirira itangazamakuru ati nge nahamagaye Perezida Ndayishimiye ndamubaza nti abasirikari bawe bari kujya muri Kongo gahunda bihagaze bite? Ndayishimiye ati shwi, arahakana rwose, ararahira. Ibyumweru bibiri byakurikiyeho mwarabyumvise uko twese twabibonye, amakama yambutse izuba riva twese turi kuyabona. Ni n'abarundi bayifotoreraga bakaduha video n'amafoto yayo. Bivuze ngo rero mu ijambo rimwe iby'abadede mutegura, ibyo mutegurira u Rwanda bibe byiza cyangwa bibi, murabibona ko mu bitegura u Rwanda rwamaze kubicakira kera cyane. Intambara mushaka gushoza u Rwanda, abahanga babisobanuye neza bati mushobora kuzayitangira mu isaha, ariko mu minsi 3 mugasanga muri iri gukinagira ku butaka bwanyu, ahandi ko urujini intambara yahagurukiye. Nta wifuza intambara mu karere. Nimuze kumva muvuga gutyo ngo mugire ngo yego Burundi buzatera u Rwanda, u Rwanda rujye kwirwanira Burundi. Oya rwose mwamfura mwe, nta ushaka intambara i Burundi cyangwa i Rwanda. Kongo byaratunaniye, twariyakiriye no kwibanira nka virusi. Kubana n'intambara muri Kongo Kinshasa byabaye nko kubana na virusi idakira. So reka mbaye ikaze ku makuru yacu y'uyu mugoroba. Rero ndaza kuyavunagura ku buryo ndabaha package imeze neza kugira ngo umenye uko ibintu biraye bimeze. Turaza guhera Kinshasa, bwo iyo nkuru yindi ya Bujumbura y'ubwo mu bifata uko nguko nyine mu gitondo turaza kuyicukumbura tuyivimuze turebe uko bimeze, ariko amakuru yahageze. Ariko nta nibirenze biri ngo kuko gahunda yari ngo ni ugukorana na P5, iyi ni yakayumba Nyamwasa nk'uko amakuru akomeza kugenda bivuga, ni ugukorana n'izo za FRN, iyo ni ya Paul Rusesabagina. Donc ni nabo urebye ngo bari imbere bari ku ruhembe, ubwo bakazifatanya nyine na FDL ho birumvikana, kuko FDL nayo yamaze gucikagurikamwe ibice. FDL ubwayo ntiwamenye ngo ese itera nk'abande, nabo ubwabo bamaze gucikagurikamwe ibice. So ubwo ni ugukomeza tukagenda dukurikiranira hafi y'akantu ku kandi uko amakuru ajya hanze yose murakurikira kuri Karisimbi Voice. Munyemerere gato rero mbanze duhere Kinshasa. Umugabo witwa Tshisekedi, sinzi niba bino bintu koko yewe ndarebye ndavuga nti Tshisekedi ntabwo ari ukugushinja ubwo bushobozi simba ufite, Perezida Son Excellence wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ndebye ibyo usohoye ku rurimi rwawe
nkareba ibi bintu abanyamurenge bari gucamo, ibihe abanyamurenge bari gucamo, nkareba aka kadege kawe ka CH4 katajya kazima hano hejuru mu misozi ya Minembwe, ndavuza ni ubatekeye umutwe ibi bintu nzabizira. Ndabivuze. Tshisekedi amagambo asohotse ku rurimi rwe, hari ibyo yavuze nemeranya nawe. Yavuze ngo igisirikare cyacu cyarashwiragiye, ati ni gute mwarwana urugamba, ni gute twarwana urugamba tukarutsinda dufite ingabo zamaze gutatana. Tshisekedi nawe nyuma yuko Muadiamvita Minisitiri w'ingabo za Kongo Kinshasa yavuze ko ngo ingabo za Kongo Kinshasa ngo zamaze kwinjirirwa n'umwanzi, arongera avuga ko umwanzi ngo afite ububasha bwo gukoresha ikoranabuhanga ryinjira muri systeme y'itumanaho y'ingabo za Kongo Kinshasa. Ntiyatubeshye rero, n'umugabo w'ikirenga nawe yabyemeye, ati umwanzi yamaze kwinjira mu ngabo zacu. Erega niba udashoboye joininga, if you can't beat me join me. Na perezida wa repubulika ageze aho ajya imbere y'abaturage y'abene igihugu akavuga ati umwanzi yaratwinjiriye. Nta gisirikare mufite nyine. Erega umwere uturutse bukuru utaha ibwana, ubwo igisirikare kiri uri umwana umusaruramwo ibyo wamubibyemwo. Izi ngabo za FARDC ziri gusarura ibyo perezida wa repubulika yaziribyemo. Yabyemeye ko igisirikare cyashwiragiye, cyamaze gucikamwo kabiri, donc umwanzi yamaze kukinjirira, byarangiye. None baraza kugarurira hehe? Ahantu honyine mwagarura igisirikare cyanyu mwirinze kwirirwa mushinjirwa n'ibyo rutabakoreye, kuko murarangara yankura gukoresha akajambo nk'abate, kuko harimo ibintu by'abanyacyubahiro, reka mvuge nzigana navuge gake, ariko ndavuga ati ibintu mukorera u Rwanda mbona kurangara. Ngavuga ati mwirinda kubita indangare, ariko ngavuze ibintu byose kuki mutwerera u Rwanda, ibyo rwawe, ibyo bahari rwakoze, ibyo rutakoze, ibyo rutazi, mwe mu bitwerera u Rwanda. Nkabani ibi ni mubona ko mu birangariramo petetere ko ariyo mpamvu n'ibindi byose usanga byabapfapanye ntimumenye byapfiriye. Ni murebe ibi nibyo bita kwibuka ibitereko bashishe, cyangwa se kujya kuyora amazi kandi yamaze kurenga inkombe. Umwanzi yamaze kubinjirira, nyir'ubwite Tshisekedi ari kubyemera hano. Reka mbanze mbigenze gutya. Reka nze mbanze mbigenze gutya, hanyuma nimara kubigenza gutya nze twanzika. Ariko nirirerere ndabumvishaho gato. C'est peut-être ici l'occasion de le redire, et je le redis encore. Les Banyamulenge sont nos compatriotes congolais. Je ne tolérerai pas qu'il y ait de la discrimination pour cette communauté. Je la défendrai comme je défendrai toutes les communautés de la République démocratique de la même manière. Je viens d'ailleurs d'envoyer un de mes conseillers, mon chargé de mission, qui est Munyamulenge, dans mon cabinet, qui revient de mission, une mission périlleuse. Et il est allé, je crois que vous avez dû voir ça à la télévision, parce que moi je l'ai vu à la télévision, aux infos. Il est allé à Biboko-Boko, dans les hauts plateaux. Il est allé à Baraka. Il est allé, j'oublie l'autre patin. Il a rencontré toutes les communautés. Banyamulenge, Bembe, Fouliro, les Bashi, tout ça. Il les a mis ensemble. J'ai vu les images. Il les a mis ensemble, il leur a prêché la paix. Et il y avait même là un de ceux qu'on dit, qu'on donne comme un anti-Banyamulenge, etc., le fameux Yakutumba était là. Lui aussi, il a donné un message de paix. Donc il y a un espoir qui renaît dans cette partie du pays, que seul le Rwanda est mécontent de voir. Le Rwanda et ses supplétifs que vous avez nommés là, qui sont eux chargés d'agiter justement de la perturber pour que le massacre des Banyamulenge continue et qu'ils puissent le justifier. Vous vous souvenez, lorsque nous avons repris la ville d'Uvira, une manipulation avait été faite pour que tous les Banyamulenge vident les lieux et qu'on brandisse cela comme un prétexte pour dire, vous voyez pourquoi on fait la guerre? Parce que les Banyamulenge sont maltraités. Dieu merci, beaucoup sont restés, j'ai donné des instructions, on ne touche pas, on n'a pas touché, et aujourd'hui ils sont contents. Et chose bizarre, ceux qu'on avait entraînés dans des manipulations sont en train de demander à rentrer à Uvira. Mais ils sont prisonniers. On les a gardés prisonniers de l'autre côté parce qu'ils ne veulent pas qu'ils retournent. Donc vous voyez que cette guerre, c'est une guerre qui nous a été imposée pour d'autres raisons. Cette haine entre les communautés, elle a été suscitée pour justifier certaines choses. Et donc, ça, je ne peux pas l'accepter. Je me battrai jusqu'à ma dernière énergie pour mettre fin à ça et permettre aux communautés congolaises de vivre en paix. Parce que c'est ça
notre vocation. Le Congo a toujours été un pays de paix. Ces choses-là, nous ne les connaissions pas. Nous, quand on grandissait, on a grandi avec des amis Banyamulenge et autres. On ne connaissait pas ces choses-là. Moi, j'ai su que j'étais Moulouba du Kassai quand j'avais plus de 10 ans. Et même pas dans des conditions de discrimination. Mais parce que, bon, lors d'une fête où je ne sais quoi, des gens, les chantres et tout ça, hein, ils vantaient la culture Louba et c'est comme ça, non, tiens, c'est chez nous ça. Donc, moi, j'ai jamais vécu dans cette haine. Jamais, je ne sais pas ce que ça veut dire ça. Surtout quand on est entre Congolais, je ne peux pas haïr. Mwabyumvise uyu n'umugabo witwa Tshisekedi Chilombo. Tshisekedi Chilombo muri makeya uyu mugabo murabyumva ko yohereje intumwa ni Jacques Kongoro nubwo wenda tamumentioninze mu izina wasanga yari yanamwibagiwe, ariko mu by'ukuri Felix Tshisekedi amaze hano muri makeya yashaka guhamagarira avuga yuko rwose ngo Kongo yose igomba kongera ngo ikagira ngo amahoro. Uyu ni president nyine Tshisekedi wabigarukagaho avuga yuko ku itariki ya 5 Gicurasi ngo yiyemeje ubwe cyangwa se yiyemeje ubumwe cyangwa se ari gushimangira ubumwe bw'igihugu ngo no kubana mu mahoro mu baturage be bose mu gihe amakimbirane akomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Uyu mukuru w'igihugu ngo yashimangiye yuko ari ngombwa kurinda ibice ngo byose by'igihugu cyane cyane umuryango ngo w'abanyamurenge ngo usangaho ngo ariho ntandaro ngo y'amakimbirane. Ati ndongeye kubivuga mu ijwi riranguruye kandi risobanutse, banyamurenge n'abene gihugu bacu bo muri Kongo ntabwo nzihanganira ivangura iryo ari ryo ryose rikorerwa uyu muryango. Mbere arongera ati nzawurwanirira nk'uko nzarengera imiryango yose yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo kandi bumwe. Ati nzabarengera bose kandi mu buryo bumwe. Bumva igifaransa neza mwabyumvise muze kumbwira niba ari kubabeshya. Ati n'abanyamurenge nzabarengera nk'uko ndengera n'ubundi bwoko bwose bo muri Kongo. Ati uretse amagambo cyangwa se uretse kuvuga ibingibi perezida ari kuvuga yuko rwose yarashize iminsi mikeya yohereje intumwa ye n'uwitwa Jacques Kongoro. Ati n'umwe mu banyamurenge, ati nohereje umwe mu banyamurenge, ati aragenda ajya muri kariya gace. Ubwo urumva yagiye nk'intumwa nyine ahita avuga biriya bice ejo twari twanabikomoje nyine, ariko none aravuga ati yagiye asura amoko menshi cyane, aho yahurije amoko menshi cyane ahantu hamwe. Ati ababwira ubutumwa bw'amahoro. Ati yabahuje ababwira ubutumwa bw'amahoro, cyangwa se abashimira uruhare rw'abayobozi ngo bari kuyobora hariya muri biriya bice nyine ngo kandeba ubwoko hano yavuzira. Mwumvise ko yavuze ko ngo yanohereje uwitwa General William Yakutumba. Yakutumba ni wa wundi wahise avuguruzanya na Jacques Kongoro, kuko uriya Jacques Kongoro yahise avuga ngo abanyamurenge mwemerewe namwe kubera yuko perezida bashyigikiye mwemerewe gutembera mukajya Uvira mukajya n'ahandi hatandukanye. Uyu General William Yakutumba we yahise avuga ati muramenye ntabwo angariho dufatira umwanzuro wo kuba abanyamurenge batembera no mu bindi bice bisigaye hano ku butaka bwa Kongo Kinshasa. Ni nkaho yahise avuguruzanya nande na Jacques Kongoro ako kanya cyangwa se mu gihe bari bakivuga ibyo ngibyo. Turi kugendana noneho mwumvise ko yavuze yuko ngo uriya munyamurenge yohereje ari ngo yateranyije ubwoko bwose burimo ngo ababembe, harimo ngo n'abashi n'abanyamurenge n'abandi batandukanye yagiye avuga. Perezida Felix Tshisekedi ngo yamaganye kandi icyo ngo ari kubona yuko ngo bari kugerageza gutera amakimbirane ngo mu baturage ngo bagamije ngo inyungu za politike, aho rwose ntago biragoye ko yarangira atavuze u Rwanda. Mwabyumvise avuga ati u Rwanda ni rwo ngo respectif nangiye kumenya igifaransa ko Tshisekedi nuvuga ngo u Rwanda nabo rwifashisha cyangwa se nabo rwihishe nyuma cyangwa se nabo rwifashisha nyine ngo mu guteza agression ku butaka bwa Kongo. Nyine biragoye ko yasohoka ari ubundi atabivuzeho. Ati byanga bikunda rero, ati urumva muri make we yavugaga yuko ngo azakoresha imbaraga zose mu kurinda abanyekongo bose. Ariko icyo gira shakaga kubibwirira uyu mugabo witwa Tshisekedi, mumbabarire ntabwo ndi umuhanga mu gifaransa pe, wende byo ntagiye mbabwira uko byabivugaga byose ubwo muri ihangana kandi nzi ko murabikora, ntabwo ndi umuhanga muri ururimi rw'urusarikoze, ariko nabyumvise by'ingenzi. Ariko icyo nge niboneye Tshisekedi kuvuga ya magambo ubundi mu kinyarwanda ibi nibyo twita yamuhe cyangwa se icyo twita kwikura mu isoni. Uyu mugabo ari kuvuga ibingibi nta masaha 48 ashize drone ya CH4 irashe ahitwa za Kamituga. Turi kugendana nta masaha 48 ahitwa za Mwenga habaye intambara y'amagasa
kandi indege ziri kurasira mu kirere. Nta cyumweru kirashira tubonye inka z'abanyamurenge zo zishwe ibyiciro bigera kuri 3, imirambi iryamye ku misozi. Tshisekedi saravuga ibi ngibi ko atamagana buriya bwicanye. Ziriya drone se n'u Rwanda ruzohereza hariya ko zitagenda ngo zirase haduyi zirase mama 23 zijya kurasa muneneho abanyamurenge batuyemo. Hanavuga nti rero ngiye ko nabibonye n'umugabo nagasoni kabimukoresheje bingibi accordingly. Are we together? Rero mwamfura mwe uyu mugabo witwa Tshisekedi wundi baravuga ngo urugiye kera ruhinyuza intwari. Icyo nge nabonye nuko no mugabo ibintu nge nabonye ko ibintu byatangiye ku mu kanze mbereke akantu gato ubundi mbari kuri twiryamire. Umugabo yageze naho avuga ko igisirikare cye byivanze byananiranye. Kanze mbumvisha abantu. Je n'ai pas sollicité le troisième mandat. Mais je vous le dis, si le peuple veut que j'ai un troisième mandat, j'accepterai. Troisième mandat. Je n'ai pas sollicité le troisième mandat. Mais je vous le dis, si le peuple veut que j'ai un troisième mandat, j'accepterai. Troisième mandat. Ngo iki sinigeze nsaba manda ya gatatu ariko ndeka mbivuga ariko cyangwa se sinigeze nsaba manda ya gatatu ariko abaturage nibavuga ko bashaka ko nyifata mukomera bakikiza gati ntabwo nigeze nsaba manda ya gatatu ariko abaturage nibashaka ko nyifata nzabyemera nyifate. Politicians b'abaturanyi hari naho yageze aremera avuga ko igisirikare cye cyabaye worse. Amakuru yari menshi ni munyemerere dusubikira handi makuru mu gitondo muraraharyana ingabo ze yemeye ko zamaze kwinjirwa n'umwanzi avuga ko igisirikare kidashoboye avuga ko umwanzi ubungu yikoranira n'igisirikare cye mbese ikizere cyo gutsinda urugamba ngo ari gike cyane. Muraraharyana handi makuru nakagaruka.